sa grasya sa Ginoo. So, wala na po kami karong hapon, aron sa share sa kaluoy sa Ginoo. Simbahan, kung kami taga-teacher sa Katarunang Gadget, na nimutang sa Santa Marta. Dito kami kumutang sa Ginoo. At pasalamat ko sa Ginoo sa paghatag niya Great Commission sa mga katawan. Ang pagwali sa mga balita. Ang pagwali, may ito ang Kristo Jesus. Ang pagwali sa mensahe na importante sa usa ka tao. Sabi nato ang importante na maangkon nato ng kalibutan ang bandit. Sabi nato ang importante maangkon nato ng kalibutan health, good relationship. But ang pinaka-importante na dapat mo maangkon ng kalibutan is kini ginatawag nato relasyon sa Ginoo. Kini ginatawag nato kaluwasan. Kumusta ka na? Kumusta ka na kinabuhi? Kumusta po ng atong pagpanginabuhi? Napagbasahon diri sa portion sa Balang Kasulatan. Ay nautunta, maghatag na nato o pag-iya. Maghatag na nato o tabli sa atong mga pangutok. Ay naisulat sa Mark 10, 17-27. Usa ka young rich man. Matanon o kato nga tao sa Marcos Kapitulo 10, nabasa ang versikulo 17-27. Ako basahon sa English na version, hindi nagpamupuno ng ulan. And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "This is Jesus." He asked the Lord Jesus Christ, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God. No. Commandments. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, all this I have kept from my youth." Tungon pa sa usa ka batan-on nato. Tungon pa niya kang Kristo Jesus, "Teacher, kanang imong gisulti, I have kept them from my youth." And Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come follow me." Disheartened, look past our Bible, disheartened by saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." 25, it is 26, and they were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved? Who can be saved? Kinsa naman maluwas?" Jesus looked at them and said, "With men it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." All things are possible with God. Ang tanan butang possible sa Ginoo. Kung naay dili mahimo sa Ginoo, mao ang pagpumagap. God cannot lie. All things are possible to God. But to man, there are things that are so impossible. Sa tao na mga butang imposible tayo. Sa makaduog ka sa mga seminars, all things are possible to men. But that is just a hype. Kaya sa usa ka tao, dili tanan posible na ito mahimo. No? Di na ito ilaro itong kaugalingon, dili tanan posible na ito mahimo. Dili tanan pwede na ito mahimo. Wala tayong kapasidad na mahimo na ito ang tanan. Pero sa Balang Kasulatan, "For with God, nothing is impossible. With God, all things are possible." Basta usahay, ginagamit na nato ng versikulo. Asa? Usahay ko natin ang problema, ginagamit nato ng versikulo. To God, all things are possible. Wala imposible sa Ginoo. Sa Ginoo, tanan posible.
Una usay ginagamit kung nata sa dakong problema, kung nata sa dakong panginahanglan, siya ay kaning nga bersikulo atong ginagamit. Kung naay mga loved ones na nato nga naa sa ospital, nanguyan ang doktor dili na ning kaya pila na ka bulan, no? Siya ay ginagamit nato mga bersikulo diha sa Ginoo wala imposible. Because in God everything is possible. Now, the mention ni Kristo Jesus din nga passage sa kong ibasa. No, it was Jesus Christ. Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but not with God, for all things are possible. Unsay gi-mention ni Jesus Christ din dili ni about sa health, dili po ni about sa wealth, dili po ni about sa atong kapasidad, ability. Ang ginahisgot ni Jesus Christ din nga versikulo, for it is impossible with man, but not with God. The Lord Jesus Christ is talking about salvation, the impossibility of salvation to man. Ang kaluwasan ang posible sa usa ka tawo. Kumuna, ang kaluwasan ang posible sa usa ka tawo. The impossibility of salvation. The Lord Jesus Christ said, Jesus looked at them and said, with men it is impossible. He talks about salvation. Why? Because ang usa ka dato din hinungutana sa imong sa usa ka dato. God teacher, what must I do to inherit eternal life? Kung ikaw gipangutana, sa ikot nimo, unsay akong himuon para makaan ko kung kinabuhi mo walay katapusan? You know what eternal life is? Unsa na eternal life? Life na walay katapusan. Eternal life here is talking about life of God. Ingon pa sa usa ka dato dinhi, paano nato maangkon ang eternal life or life of God? How? What must I do sa imo nako para makaangkon ang eternal nga kinabuhi? Kung ikaw pangutan-on, unsay imong himuon para makaangkon ang eternal life? What should be your answer? Unsa siguro tubag nimo ana? Duro mo yung ka, muna muna ko para makaangkon ang eternal life. Siguro mag-spend ko sa akong kinabuhi magpagalaban sa Ginoo para makakaangkon ko eternal life. Siguro paningkamutan ako na dili ko makasala para makaangkon ko eternal life. Siguro himuon ako kung ano sa ikinigong sa akong simbahan para makaangkon ko eternal life. Siguro himuon ako. Everything that you're saying is you, because you think that you have the capacity, you have the ability to gain eternal life. Sumuning dato ni Lord ng Kristo Jesus kung siya unsay mo nako para makaangkon sa kinabuhi walay katapusan, eternal life or life of God. So unsay tubag ni mo na kung ikaw pangutangkon? Unsay tubag ni Jesus Christ? It is impossible to man. Kung ikaw lang, it is so impossible to you, imposible kayo sa imo. Salvation is so impossible with your own ability, with your own doing. Kung ikaw lang, wala kay kahon sa kaluwasan. Kung ikaw lang, wala kay kahon, makaangkon ng eternal life. So, imposible kayo nga naman. Kung sa imo sa padang kasulatan, ang tao, man, himself is incurably wicked. Iyon pa sa Jeremiah, ang tao, incurably wicked. Sumot pasabot sa incurably. Incurable. Pasabot, dili, maayo. Walay kayuhan. Walay kayuhan nga pagkamakasala. That's man. Jeremiah 79. Bible says, the heart is deceitful above all things and desperately sick, desperately wicked. You can understand it. The heart is deceitful above all things. Ano kung ano term nila or gisulti nila sa inyo nga follow your heart. You follow your heart and your heart will lead you to destruction. Your heart will lead you to deceit. Why? Because the Bible says that your heart is the most deceitful thing above all things. So imong kasing-kasing, imong paspalang kasulatan is incurably sick. Incurably. Kasi mo tuloy kayuhan, that is the situation of man. That's why sa tao siyang kapasidad, siyang pagbulingon, ang kaluwasan imposible. Kung posible man ako ang kaluwasan, basta ma-perfect na ako ang palaod. Out. Pangitag tao naka-perfect palaod. I-present sa ako.
So, imposible ang kaluwasan para sa tao tungkol kay ang tao is so incurably wicked. Kung sa inyo sa Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Every intention of the thought of his heart was only evil continually. That is our situation. That is man. That's why we are so incurably wicked. Incurable. Dili maayo ang kaitan. Isa'y maghuna-una ta nga. Makasala ta, ito lang bawion. Sala bawi. O gabi na ito, okay na, no? Kung sa Malaysia, balancing. No? Buot pasabot. Ako makasala ko karon, ako lang bawion ugma. O sa'yo mo ng panguna-una na ito. Imuha ng una-una. But the Bible says is that you are so incurably wicked. Walay tamban. Walay cure. Sa imuhang kalautan. Buot pasabot. Imposible ang kaluwasan sa imuha kung ikaw lang, paminaw. Kung ikaw lang, imposible ang kaluwasan pinaagi sa imuhang kaugalingon. Kaya nga naman, tungod kay ikaw, paano man maluwas ang incurably wicked? Incurably wicked. Bible says, all the thoughts of your heart was only evil continually. Evil continually. That is man. Ingon pa ni Jesus Christ, pag doon sa usang kadato ng Kristo Jesus, ditawag si Kristo Jesus nga good teacher. Ingon siya sa Mark chapter 10, good teacher, what must I do to inherit eternal life? And the Lord Jesus Christ said to that man, and Jesus said to him, why do you call me good? Why do you call me good? Sumuna yung ni Kristo Jesus, why do you call me good? Ang mga Hudiyo, dili na sila basta-basta mutawag sa usa ka tawo nga good. Ang good pasabot diri in its absolute sense. Good pasabot pag-ingon sa usa ka dato din good teacher, ang good pasabot niya is that 100% good. 100% perfect. That's why the Lord Jesus Christ said to him, why do you call me good? Kita lang man, di ba? Kita lang man ang gusto tawagon nga good. But the Lord Jesus Christ asked this young man, why do you call me good? Unsay mo ni Kristo Jesus, why do you call me good? No one is good. No one is good except God. Goodness here is absolute sense, in its absolute sense. Except God alone. So muna siyang tao, no? Sa ilamay kay paminaw nato sa atong dalunggan, tawagon tag maayong tao. Pero ang tawag sa balang kasulatan sa ato, walay maayong tao. Sao nila na, no? Unsa magitinuod ay, no? So kaysa may tuwan ako si Kristo Jesus, unsa ingon ni Jesus Christ, no one is good except God. Goodness in its absolute sense. So muna siyang tao. Walay maayo bisag usa kung dili ang Dios lang, walay ni Kristo Jesus. Usa pa ingon sa John 3:19. Muna ang sitwasyon sa tao. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love darkness. People love darkness. Sino po sabot sa darkness? It's sin. People love sin more than light, rather than light, because their words are evil. Their words were evil. That is man. Man in himself alone. Kung ang tao lang sa iyang kaugalingon, imposible kayo ang kaluwasan. Paano man maluwas ang tawag nato? Incurably wicked. Imposible kayo. Ano sa akin, mo sa ato, maluwas ka, kung manahimo na to, padayon lang, maluwas ta. But the Lord Jesus Christ was so clear that He said, for men, it is so impossible. Salvation is so impossible for men. Kung ang tao lang, pinaagi sa tao lang, imposible ang kaluwasan. Usa ka rason, ano imposible ang kaluwasan sa usa ka tao, no? Sa iyang kaugalingong pagkamot tungod kay ingon pa din sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you were dead in sins, you were dead in the trespasses and sins. Kung sa may mahimo sa usa ka patay diya sa sala, ang tao tawag patay sa sala. What can a dead man do? Stink, diba? Kung sa may mahimo sa usa ka patay, baho, mura. And the Bible is calling man like a dead man.
Unsay mahimo sa usa ka patay? Wala. We are dead in our sins. We are dead in our trespasses. That's why sa atong kaugalingong paningkamot, sa atong kaugalingong abilidad, ang kaluwasan nato gikan sa atong mga sala. Ang kaluwasan nato gikan sa kapungod sa Ginoo sa atong mga sala imposible kung sa atong kaugalingon lang. Una siya, usay mo sa Psalm 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. The wicked are estranged from the gikan pa daw sa sabakan sa imong inahan. They go astray from birth, speaking lies. You see? Gikan pa sa sabakan sa imong inahan, you are already a liar. Wala pa ganing ka na bagat, you are already a liar. Let's talking about nature. That is man. Whether you like it or not, no one is good. The Lord Jesus Christ, no one is good. Said, no one is good. Except God alone. Wala yung maayong tao kung dili ang Diyos. Sayang God, man see themselves among all people. So, kinatanaw na ito itong kaugalingon nga, I'm good, I'm moral. Diba? Muna yung usa ka tao din yung kaning dato. No, pagpangutanin ng Kristo Jesus, kung sa'yo tubag ni Jesus Christ, ano ba sa balaod? Diba? Kung sa'yo mong balaod. Kung sa'yo mong balaod, mong pa ni Jesus Christ, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, and so on and so forth. Kung sa'yo mong sa kadato, Jesus, gikan pas akong pagkabatanon, ako na nang i-observa, ako na nang i-ilo. You see, because this man was thinking that he was good, he was a moral man. So, sa'yo muna atong panguna-una. That's why, sa ato nga isip, sa ato nga kapasidad, muna-una kita na, posible sa ako maluwas, kung kaya na ako'y kapasidad maluwas. Makahimo ko umabutang na pwede ko maluwas. Muna mo sa katao, muna nangutanan siya kang Christ Jesus, what should I do to inherit eternal life? So, the Lord Jesus Christ said to him, do not murder. Kaya ang pagsabot niya sa murder, patay lang. Kung pasabot, ikuha mo kinabuhi sa katao, that's murder. But when the Lord Jesus Christ explained it in Matthew chapter 5, kung nabasa niyo na sa Matthew chapter 5, kung sa inyo ni Kristo Jesus, sa diha, nalibutan na sa inyong utok, ang planong patsyon, ang usa ka tao, you are already committed murder. You already committed murder. Do not commit adultery. Kung sa imo ni Jesus Christ, sa pagtanaw nimo sa usa ka babae, kung ang imong tinanawan ay second look, you already committed adultery. So, kung tanaw nimo ni explanation, kitang tanan wala excuse ato. That's why man is inherently wicked. Walay kaayuhan yun. Bisa kung saon niya ang tao, walay kaayuhan. Sa iyang kaugalingong lamang, paningkamot, ang tao would remain as wicked, would remain as dead. Ingon pa si Kristo Jesus sa John chapter 8:34, Jesus answered them, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Doulos, slave to sin. Saan ang slave? Ba't pasabot sa slave? In the Bible, walay rights. Wala kay kaugalingong freedom. Wala kay rights. When the Bible calls us slaves to sin, ba't pasabot? Ang atong ginasunod sa atong mga intentions, ang atong ginasunod sa atong mga desires, ang atong ginasunod sa atong mga plano, ang atong inclination is the dictate of our nature, which is sinful nature. So ang tanan natong ginahimo na ay connection na sa atong sinful nature. That's why we are slaves to sin. So paano man ka, no? Paano man ka makalingkawas sa ginatawag nato slavery of sin? Sa imong kaugalingon lang. Muna ibalik na ako yung si Jesus Christ, for with man it is impossible. Kaluwasan niya ang ginasuti ni Kristo Jesus, kaluwasan sa imong kada, kapasayloan sa imong sala. This is all about the entry to the kingdom of God. This is all about eternal life. The Lord Jesus Christ said, with man it is impossible to inherit eternal life. With man alone, but not with God. Kaya nga no, ang tao usay mag-una-una ta we are incomplete. Pero ba, Ginoo lang ang makompleto sa atong kinabuhi. Dili oy. You are nothing without God. Bible says in Daniel chapter 4:35, all the inhabitants of the earth are accounted as what? As nothing.
Mauna-una ka, you are significant. You are nothing. Without God and without the Lord Jesus Christ, you are nothing. So, mo ni, no? Usay makingunta nga si Kristo Jesus nang makakompleto. Dili, oy, si Kristo Jesus lang is all you need. The Lord Jesus Christ is all you have. Without Jesus, you are nothing. It's the truth. So, that's why, balik na ko, ingon diha, salvation is impossible to man, but not with God. Why? Because salvation is the word of God. Salvation is God's own word. Salvation, dili pinaagi sa achievements o sa katao. Buro ang imong achievement, mga high-scraping achievement, no? Kawan ka o mga likong na kurso, tapos nakabastoral po ka, nakadoktoral po ka, kaduang doktor. So parating na, grabing achievement ni mo. But the thing is, you know, salvation could not be achieved by human capacity. Ang kaluwasan sa imong kalag, dili makaya pinaagi sa imong kaugalingong gahom. Dili pinaagi sa imong achievement. Why? Because it has been the work of God. Salvation is the work of God. Nabalumon sa ang kaluwasan sa atong kalag. Anong kanang kaluwasan sa atong kalag? Because we are doomed. Ang sino sulti kaluwasan? Sino kaluwasan? We are doomed. We are going to hell because of our sins. Sabi ni mo, okay ra, pagkamatay ni mo, you are going to pay every sin that you did before God. That's why God, you know, God is the one who made us salvation as His own work. Ano man, ang kaluwasan na kinahanglan perfect righteousness. Sige daw. Isa mo na perfect righteousness sa ato din hining kalibutan. Silingan nato si perfecto, sugaron man to. Isa na perfect righteousness ng kalibutan. Ang kaluwasan kailangan perfect righteousness. Ang kaluwasan kailangan perfect holiness. Pagkabalaan, perfect na pagkabalaan. Ang kaluwasan kailangan perfect goodness. That's why the Lord Jesus Christ said, why do you call me good? Why do you call me good? No one is good except God alone. Perfect righteousness, perfect holiness, perfect goodness in its absolute sense. So, mo nang imposible tayo ang kaluwasan para sa usa ka tawo sa iyang kaugalingong paningkamot. That's why ang kaluwasan trabaho si Ginoo. Kailangan ng perfect righteousness, kailangan ng perfect holiness, kailangan ng perfect goodness. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. The Lord Jesus Christ was made sin to be sin for us, so that siya ang maghatag sa ato perfect righteousness. The Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, He died. He was a sacrifice. He was not the one who sinned, but He was the sacrifice. Siya ang sakripisyo. Katong tanan niyo mo to sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross of Calvary. Again, katong tanan niyo mo to o tanan niyo nagtuo sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross of Calvary. Mo to mga tao nga makadawat sa ginatawag nato perfect righteousness kana ang Kristo Jesus. Kailangan nato perfect righteousness. Ang makahatag anang perfect righteousness is the Lord Jesus Christ. Perfect righteousness, hindi pa pasabot, di na ka kasala. No. Perfect righteousness of Jesus Christ. Jesus Christ lived a perfect life. Dikon pa siyang pagkabata. Ang na lang dito sa cross, wala siya nihimong sala. Muna kita nato perfect righteousness, and kailangan nato ng righteousness. O ang Ginoo lang makahatag ang righteousness upon believing the work of the Lord Jesus Christ on the cross. That's what the Bible says, repent, inulsol sa imong sala. Kung pasabot sa inulsol, kung pasabot, dawatay mong kaugaling mong makasala ka, dawatay mong kaugaling mong wala tayo mahimo sa imong kaugaling mo, sa pagluwas sa imong kaugaling mo, dawatay mong kaugaling mo, that you are doomed in hell. And the only person you need is the Lord Jesus Christ. It's Jesus. Jesus on the cross of Calvary died para sa tanang mga tao na mutuo sa iyaha o tanang mga tao na nagtuo sa iyaha. That's why if you don't believe the gospel, you wanted to suffer the consequence of your sin, which is the wrath of God in hell. The Lord Jesus Christ talks about hell more than heaven. So, una siya, no? So,
Ingon pa sa Philippians chapter 3 verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own. Ano daw? Not having a righteousness of my own. Wala tayo righteousness na ikapresent sa Ginoo. We need the righteousness of Christ through faith. Ingon pa sa Philippians 3:9, that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Again, salvation needs perfect righteousness. And you can only have that perfect righteousness. Pinaagi kang Kristo Jesus. You only have to believe the Lord Jesus Christ, His life, His person, His work, His resurrection, and His promise that whoever believes in Him will have eternal life. John 3:16. Kung naminaw ka karon, this is not a joke. You don't know kanus atak waong sa Ginoo. Ang pangutana, andam ba ka sa imong kinabuhi? Kung kuhaon sa Ginoo, andam ba ka manubag sa imong mga sala? Samtang buhi ba ka? Si Kristo Jesus nagpakamatay sa tanang tao nga mutuo sa iya. Sa tanang mga tao nga mutuo nga siya lang yun ang mangluluwas ng kalibutan. Sa tanang tao nga pinaagi sa imong pagtuo sa iya, makaangkong ka kaluwasan, makakaangkong ka eternal life, makaangkong ka life of God. Ingon pa sa Titus, ingon pa sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree. The Lord Jesus Christ actually bore our sins on the tree. Para kung kinsa katong yung gimo, para sa tanang tao nga mutuo sa iya, gidala niya ilahang mga sala dito sa cross sa Calvario. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. Kaluwasan needs perfect sacrifice, and that's the Lord Jesus Christ. So, imposible ang kaluwasan para sa imo. Una yung si Kristo Jesus. To man, it is impossible, but not with God. That's why posible ang kaluwasan. God, salvation is God's own word. O ang kaluwasang trabaho ni Kristo Jesus. That's why dito sa cross sa Calvario, gisecure niya ang kaluwasan, gisecure niya ang forgiveness, gisecure niya ang eternal life sa tanang mga tao na mutuo sa iya. Sa tanang mga tao na mutuo sa iyang himo, sa tanang mga tao na mutuo sa iyang perfect righteousness. Ingon pa sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of work, so that no man may boast. Ang kaluwasan is a pure work of grace. Grasya. Grasya lang yun ihatag sa Ginoo sa imo by believing the Lord Jesus Christ. It is by grace alone. Grasya lang na si Kristo Jesus nagpakamatay dito sa cross sa Calvario. O pinaagi sa pagkamatay, i-accomplish niya ang kaluwasan sa mga tao mutuo siya, and that is pure grace. Grace alone. For by grace you have been saved through faith. The only man can do, again, para sa tao imposible, pero ang mahimo lang ni mo diay is to fully trust the work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Ano naman, si Jesus lang makahatag eternal life sa imo. Si Jesus lang ang makapasaylo sa imo sala. Si Jesus lang ang makapapas sa imo sala. Si Jesus lang ang paagi para makaadto ka sa Amahan. Si Jesus lang sa iya lang pangalan, ikaw makasulod sa kingharian sa Ginoo. Pinaagi kang Kristo Jesus. Kung sa ingon sa Romans, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Pinaagi kang Kristo Jesus. Mark 1:15, and saying, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. You want to enter the kingdom of God? You want to have eternal life? Repent and believe in the gospel. Repent and believe the Lord Jesus Christ. One more verse, itong pag-res bilang kasulatan. John 3:18. The one who believes, masama ko pa siya, usa si bisan kinsa nga mutuo kaniya. Kinsa ning kaniya si Kristo Jesus. Mutuo kaniya, dili pagahukman sa silot. Apan sa bisan kinsa nga wala mutuo kaniya, nahukman tungod kay wala siya mutuo. Kapila gibalik ang mutuo. Salvation is only by believing the Lord Jesus Christ. Acts 16:31, and they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Again, ang kaluwasan para sa imo, imposible.
Wala kay kapasidad nga muluwas sa imong kaugalingon. Wala kay kapasidad imong simbahan nga makaluwas sa imo. Wala kay kapasidad imong tradisyon nga makaluwas sa imo. Wala. Because there is no other Savior in this world. And the only Savior is the Lord Jesus Christ. You have to trust the work of Jesus. You have to trust the life of Jesus. And the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Andam na baka sa imong kinabuhi? Hantod ka no sa animo i-surrender mo ang kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Hantod ka no sa animo i-fully surrender and fully trust ang imong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Pero naguna-una ka nga ang akong belief system sa akong simbahan, muni siya ang akong bulitan hantod mamatay ko para maluwas ko. Kung sa imong sa parang kasulatan, wala lang ang pangalan, gawas kang Kristo Jesus. Ang tao is muhinulso siya ang masala o mutuo sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Kaya gano, katong iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo para to sa tanang tao nga mutuo sa iyang work of the cross of Calvary. Nakatong tayo nga sa kapila ka mga Sundays balik-balik na mo dre, no? God is talking to your heart. Hindi ni para sa mua. Ang pangutanan nako, hanggang na baka kuwaon sa Ginoo ang mong kinabuhi, wala ta kabalo karon sa. Diba? Kita natin sa Facebook there's a lot of accidents. Grabe. Mga untimely, tawag nila untimely death. Pero wala yung untimely death. Nga naman, ngayon mo ang kinabuhi na kinutuban. Dili siya malate, dili siya masubra. Doon na ba kayo manluwas? Napasaylo na ba mo ang mga sala? The only thing para mapasaylo mo sala is to believe the Lord Jesus Christ. Believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya nga po, Pastor Teacher natin magaran from Fundamental Baptist of Katanungan Grande. Thank God for giving us this opportunity to preach the gospel. Mga musimbahan, nasa Santa Marta. Santa Marta. Alam nila, gusto ng bisita na alam nila, Santa Marta. Sulod. Kaya nga po, dalego ng Ginoo.